नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मानक आज गोटे नूतन अध्याय को बहुत बहुत स्वागत। चलते देखिए मो कौन क्वेश्चन अच्छी सालू पचारिया। मैडम वर्तमान ज्वर पूरा असुस्थ आउ कथा कही पारना तंटी बसी जाइए खाली कौन ज्वर ज्वर काश थंडा पिंधा गोड़ा हाथ पिंधा आउ कौन बिंधा पूरा अष्टम सो बिंधा कौन बिंधा हो मुझे चिपी चापी देवी କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଏଇ ଦେହ ଖରାପ ସକାଶେ କାଲି ବି ଭିଡିଓ ବନେଇନି ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା ଛାଡି। ହଉ प्रथम प्रश्न पहाड़ से थिला औषधमय पहाड़ से थिला औषधमय बोही थिले ताकू स्वयं हनुमान कही परिबो कि से पहाड़र नाम लक्ष्मण को से देइथिला जीवदान जानी पाइल ना आउथरे कहबी पहाड़ से थिला औषधमय बोही थिले ताकू स्वयं हनुमान कही परिबो कि से पहाड़र नाम लक्ष्मण को देइथिला से जीवदान कहलो से पहाड़र ना पहाड़र ना हौची ଜାଣିନି ମାନେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ଅଛି ଭାବୁଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ନା ठीक उत्तर ଠିକ दर्शक बंधु ज्योत्स्ना मैडम ठीक उत्तर ପର୍ବତରୁ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ଗଛଟେ କଣ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାର ରସଟା ଖାଇଥିଲେ ତ ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ପର୍ବତକୁ ଉଠିକିନି ପଳେଇ ଆସିଲେ किंतु तमे ठीक उत्तर देल कि नहीं मु भी जानिनी किंतु मते लागुची ठीक उत्तर दर्शक बंधु कमेंट रे जणातु ज्योत्स्ना मैडम ठीक उत्तर देले कि नहीं एक नंबर प्रश्न रो जदि ठीक न देके भूल देथियो ताले ठीक उत्तरटा कमेंट माध्यमरे जणाइबो ए चॉकलेट पकलेट अछि दोनो पाकेट अबाय लागुची चॉकलेट तमे रख डोरे खाली कोन डोरे ओ मनी पोस रे आ केतले फ्रिज रे आनी रखी थाए खाइबा दर्शक बंधु चॉकलेट खाइबो खाइबे खाइबे ओ सॉरी सॉरी शिष्टाचार शिखिन गोटे लोकटा बढ़िया तो गुरुजन लोक भी थे ना तमे छोटा पिला डॉक्टर बंधु मो स्वामी छोट पिला मानू भी चिंता करंदेनी जेते बड़ छोट पिला हेले आ बड़ मानू को सब आत्मन सम्मान एटा टी भूल ले स्पीक करियला टी रागी के अछन तो सारे काम दे हौ द्वितीय प्रश्न एमिति ताहा कोन जहाकू आमे देखि पारू किंतु छुई पारू ना देखि पारू ती करू ना एमिति केवटा बहुत इच्छा जेटा छुई हबनी किंतु देखि हबो तो इतरो होतेला सूर्य को देखिबो छुई हबनी तमे केते दिन सोच के ने तो नेक्स्ट क्वेश्चन एउ आसो कहबो उत्तरटा कहीं आगो कहि दे करे पळीले सारे मु डस्टबिन पकेल देइतले कोन चॉकलेट जाडी ताले सूर्य को आंसर पाटे चॉकलेट पुरी देलो कथा कहबो केमती सेमती हौ सूर्य आकाश तारा जह्न एमन सब हमें देखि पारू किंतु छाई भी छाई छुई हो तळे माटे पड़तो ताको छुईले अवश्य छाई छुई हुए ना हौ तृतीय प्रश्न दर्शक बंधु द्वितीय प्रश्न यदि आउ कोन उत्तर अछि आम कहबा बाद आपण पठेबे कमेंट रे हाँ एटा गोटे बढ़िया ये माने कविता समुद्र मझिरे टापुटिए दिने सुनारे छाउणी थिला सीए हला समुद्र मझिरे टापुटिए दिने सुनारे छाउणी थिला सीए कही परिबो कि से टापुर नाम जहाकू राम दिने जीणी थिले माने जीती थिले स्वयं राम चंद्र ताकू जीती थिले कह समुद्र मझिरे टापुटाए
ଦିନେ ସୁନାରେ ଛାଉଣି ଥିଲା ସିଏ, କହିକି ପାରିବ ସେ ଟାପୁର ନାମ, ଦିନେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଜିଣିଥିଲେ। ଏବେ ଠିକ ଲାଗିଲା। ସେଟା କଣ? କି ଚକୋଲେଟ ଆବାଗିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଣିଥିଲେ ବୋଉ ଆଣିଥିଲେ। ତମେ ସବୁ ଜେଲି ଚକୋଲେଟ ନା ବଢିଆ ଲାଗେ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯୋଉ ଯେମିତି ଜାମ୍ ଲାଗେ ସେ କଣ ସବୁ କହିପାରିବେ କି? ଲଙ୍କା ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ହଁ ଜାଣିନ। ହଉ ଆମେ ଉତ୍ତର କହିଦେଲେ, ନହେଲେ ଦର୍ଶକକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ। ସେ କିଏ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ? ମୋ ନା କହିବନି, ମୁଁ ତ ଉତ୍ତର କୁହେ। ସେ କିଏ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଦିଏନି? ପୁସ୍ତକ। ପୁସ୍ତକ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଆଗ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଉତ୍ତର ଦିଏନି। ସମୟ। ସମୟ ନା, ଆଉ ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଚାରେ, ନ୍ୟୁଜ। ଉତ୍ତର ଦିଏ, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଏ। ହଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କୁହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା? 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତ କହିବେନି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାସୁଥିବା ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ, ଏବେ ସେ ଗଲାଣି କୁଆଡେ ଭାସି? ଭାସୁଥିବା ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ, ଏବେ ସେ ଗଲାଣି କୁଆଡେ ଭାସି, କହିକି ପାରିବ ସେ ରାସ୍ତାର ନାମ? କହିକି ପାରିବ ସେ ରାସ୍ତାର ନାମ? ଦିନେ ସେ ରାସ୍ତା ସାହାଯ୍ୟେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାରିଥିଲେ ଗଡ଼ ଜିଣି। ଆଉଥରେ କହିବି? ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଭାସୁଥିବା ରାସ୍ତା କହିଲେ ଚଳେ, ଏବେ ସେ ରାସ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲାଣି ଭାସି, କହିକି ପାରିବ ସେ ରାସ୍ତାର ନାମ? ଦିନେ ସେ ରାସ୍ତାର ସାହାଯ୍ୟେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାରିଥିଲେ ଗଡ଼ ଜିଣି। ଉତ୍ତର କଣ ହବ କୁହ? ଆଉ ଯାହା କହୁଛ ଜୋରରେ କୁହ, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ତ। ରାମ ସେତୁ କି? ସେତୁ ବନ୍ଧ, ରାମ ସେତୁ। ଆଉ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସଇଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ହାତ ହଲାଅନି, ମୁହଁରେ ଛାଇ ପଡୁଛି। ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।